Apak, apak, apak. 3, 2, 1, tara, pasok par. Pasok tayo, pasok, 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 pasok. Pasok, 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 pasok. Ang ina, grabe init na uli ko, Chino. Ubus agad. Ray, asa ka na, Ray? Wad. Bukok lang na ina mo, ha. Gago, dumadami ka laban 3, na. 2, 1, tara, pasok ka. Pasok tayo mid. Sa mid kayo pumasok para. Ray. Aray ko. Save, save, save. Bili kayo CD par. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Ready. Pasok kayo mid par. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Si Eli wala. Si Eli, kailangan si Ray. Si Alex. Sa labas pa. Sige, pasok lamid, pasok lamid. Sa labas na sila. Boss, X videos, pa-off mic nga, boss. Naka-open mic ka ata, boss. Naka-open man ako doon. Compress lang, compress. Thank you, boy. Compress na muna, par. May scouter naman tayo. Wala pa. Sige, dito lang, par. May scouter naman tayo, par. Huwag muna kayo gumala. Pumasok ng L. Compress. 3, 2, 1, trap ulit. Si Bako, walang MH kagad. Ano ba yan? Tara, push na, push na. Left and right kayo, par. Record nyo, boy, ah. Tara, push na. Ready. Ready, ready. 1, 1, 1. Up. First target. Push. Push. Sige, ubus nyo. Compress. Macro ko na. Si Bako, kaninong party yan, boy? Bako, wala kang image. Ba't ganun? Natapak R. Sige, compress lang. Pumasok ng R. Sige, compress lang. Pasok muna dito. Sige lang, sige lang. Uy, ano to? Nakatapak pa lang pala. Lilipat ng L. Wala pa tayong image. Sige, compress lang, compress lang, compress lang. Sige lang. Dito lang, par. Kumalma kayo. 8, Ay na, meron. 7, 6, 5. Left and right na. 4, 3, 2, 1, 1, 1. Up. Sige, laban nyo, par. Sige, laban nyo. Laban nyo. O, compress na sa macro ko. Compress lang, compress lang, compress lang. Par, wag na kayong mauna, par. May scouter naman tayo. Sa? Right? R. 3 to 1 trap pa mid. Daan tayo mid. Tayo mag-aabol ka agad dyan, man. Papagod yung ginagawa nila. Ano tayo image? Sige, compress nga muna, par. Sitaw? Ba't si Sitaw? Ba't di sumasama? Compress. 3, 2, 1 trap push. Pag walang image tao, ibitaw mo yung sa'yo tao. Pa-mid muna. Wala sa mid. Wala ring, ano, tara, akit. Ito, akit eh. Sino? Si Axis. Unahan mo na, Axis. Ready, 1, push. 1, up. Iban ako. Grabe. Push. Tara, balik tayo mid. Balik mid, balik mid, balik mid. Balik mid, balik mid, balik mid. Setong ko na sila lagi. Apak R. Sige lang, balik muna mid, balik mid. Nag-argy pa. Balik muna, bilog. Sige, pasok kayo mid, mga namatay. Hintayin kayo namin lahat, boy. Mga namatay. Yan na Senti. Wait lang, nag-argy pa. Pinapatay siya ng senti. Sige lang, dito lang. Compress lang, dito lang. Boom. Hindi maka-argue. Compress na dito, par. Walang ano, ano nga to? Yamit eh. Nakaapak Wala. ulit. Pumasok Ano ulit. yung Peak. compress? Sa labas pa yun. 3, 2, 1 trap ulit. May Yamete o 19. Mga Yung party. nag-gadget. Sige lang.
Okay, dito lang, par. Compress muna. Narangan natin ng FN. Mapatay Compress ngayon. lang. Compress lang, Side tao. Umakyat na. 3, 2, 1, Umakyat na. Ito, cut nyo. Ready, 1, up. Okay, Kabila dito sila. lang muna. Kalma Ah, muna. dito Tara, akyat. Akyat tayo. Akyat. Compress. Tayo, Mitch, ah. Compress nga, par. Dito na sa taas. Compress. Ayun na, Axis. Ready, 1, up. Gago. Okay. Revive kayo pa. Tara, Nag-export balik na. Tangina. Dito na ako. Balik. Basok ulit. Natapak ng R. Okay, compress muna dito. Sige lang. Pumasok ng R. Compress na. Compress lang. Wala pa kayo. Sige lang. Nandun ng safety. Tao, mag-image ka, tao. Ito, Yamete. CD sa akin, CD. Magsabi ka po para, compress. Andiyan si Ray, oh. Ayun, oh. Si Alex. Ay, si, ano, si Alex. Oh, dito lang. May kalaban tayo. 4, 3, 2, 1. Tara, push. Ready. 1, up. Yung Dami na tags din ito, oh. Compress. Compress. Okay na. 3, 200 PMH, 200 macro. Okay, taas, boy. Sa right ng empty. Baka inabol ako. Sige. Tara, akyat. Hindi ba yan? Akyat. Tara, sa kabila. Muna dito lahat. Compress muna lahat dito. Ito na, harap natin na 3, 2, 1, tara push. Aray ko! Ba't ang layo ng ano nun? Hindi, push nyo, laban nyo, pasok mid mo, namatay. Wag na, sa gilid ako namatay. Magdala ko ng raso. Nakakalimutan. Pasok mid. Tarantado yun ah. Layo ko na. Pasok mid. Baba na kayo dyan, pre. Nabot pa kayo doon. CD Baka ako. ito, luto lang ako. Biglas yun. Nabuto. Pasok mid. Apak sa right. Okay. Okay, compress dito. Pasok na right. Yamete left. Well done na kayo, Mitch. Left. Okay, compress lang. Ayun o, yung sentinels, patay niya. Compress muna. Reson nyo yung mga tropa par. Compress. Times na. Compress. Daw, meron ka? 3, 2, 1, tram push. Umakit na ata sa taas to. Bito ka din siya. Nag-event siya, pre. Mama. Umakit sa taas. Ito, ready. 1, up. Putang may back. Putang inang nag-misang puta. Axis. Ice, 3, 2, 1, tara, push yun na. Uy, yung ready. 1, up. Laban yun. Tara, balik na. So, Balik Balik tayo sa right. Reset out. Natapak left. Sige, dito lang. Compress lang, pasok right, mga namatay. Baka dumating na yung Yamete. Compress. 3, 2, 1, trap, macro. MS ka na lang, Lex. MS na CC. Pamid. Sa Monster ba yun? Makakalagay ka sa Monster Lex. Isang account. Tara, mid. Ready. 1. Dami na ito. nasa left pa yan. Tara, balik. Compress. Wala pa ako res. Sige, compress lang. Nasa taas na ata yan. Sige ba. Lex, makakalagay ka isa, Lex? Hindi. Ikot-igutan ko na lang pag wala. 3, 2, 1, tara. Yamete Pala, right. buksan ko na yung laptop, saglit lang. Ito, compress lang. Compress lang muna. Compress Silip lang. lang muna. 3, Axis, Ice, wait lang. Wait mo si Axis. 3, 2, 1, tara, push na. Ready. 1, up. Inaubos. Ilampas ng Tara, baka. balik na. Huwag niyo isagad pa. Tara, balik sa mid. Hindi mo makakasahan talaga si Axis. Ang ina-autopats ba naman regional eh. Tara, dito. God. Makapit nga Tara, yun. No? compress lang. Nag-right, OIP. Sige, Wala boss. ako. Compress lang ha. Dito lang. Tawa din si Dramatic. Chino. Ha? Compress. Meron ka Ba't 3, ko baba?
Binitawan ko yung vodka. 2, compress lang. Wait lang, si player par, wait. Compress. Right. Yan na 3, 2, 1, MS, MS. right. MS, Oh, MS, tara, balik MS. muna. MS muna daw. MS, MS, MS. Sige. Manito. Ready. Left and right. Ready. 1, 1, 1. Diretso. Diretso. 1, 1, 1. Up. Yan o, putang banatan yun. Nakabiya yan, pre. Tara, macro. Ito pa yung show, tsaka yung nakabiya yan, pre. Tara, macro lang. Macro. Kamusta tayo Bago, dito? buhay pa siya, buhay pa. Ayun na. Compress. Ayan mo si Gags. Ito, yung ICC. Compress. 3, 2, 1. Trake tayo. Balik. Para pamid tayo. Mid. Nasa mid yung ano kanina. Ato, andun sa taas, oh. 3, Mid 2, 1. gamit ka. Pumasok ng mid. Tara, pamid nga muna. Mid. Dito lang muna. Dito lang. Kalma. Huwag yung muna puntahan para hindi bumak. 3, 2, 1. Tara, push. Flashing na to. Push. Ready. 1. Nakabiya yan. Pinoy, likod na. Paling likod, ha. Paling likod, ha. Compress na. Tulay ano? Tulay right. 1. Tara, push. Andiyan na, patuloy. Compress nandito. Dito lang. Compress muna. Compress. Dito lang. Hayaan nyo sila dyan. Medyo yata tinama. Maglaro kayo. Gamit Asan ka yung Yamit eh? Unahan. Asan, boy? Nakatapak R. Pumasok ng R. 3, 2, 1, tara pa right, boy. Baba lang, ha? Sa baba ng daan, ha? Baba lang. Recho nyo. Yung Troy, ha? Recho nyo. Yan sila hindi mo. Lumipat na, Sed, lumipat na. Okay, compress muna pedis dito. Compress sa pedis dito, par. Compress and 3, 2, 1, tara, Recho na right. Ready, 1, up. Mabol na. Push, 2, up. Okay. Okay, pwede tayo pumaling likod, oh. Paling na likod pa. Walang matras na. Macro ko na. Compress lang. 3, Ikaw baba. 2, 1, tara, macro. Uy, namatay si Bobis. Preso mo yan. Dito lang. Pedis lang. Natapak Saan ng naka? R. Oh, compress Ito na sa dito. taas, Huwag pre. nyo, Nasa taas. Sige lang. 3, 2, 1, rocket na. Tumakbo. Akit niya, push na. Diretso. Recho nyo. Ready. 1, up. 2, up. Sige, push lang. O, tara, balik na. Back na. Back na. Tong ina sinagdad. Sa left gamit yan. Left. Left ba? Tara, baba na nga lang yun. Nakara ko nag-break. Tara, pa mid. Sige, baba. Akala ko right. Pagod tumakbo. Okay, compress muna dito sa mid. Pumasok mid. Ay, hindi. Lumipat. Okay, compress. 3, 2, 1, tara pa left. Ano kayo mag-double sa amin? Nasa right sila lahat, ah. Yung Yamit eh. Asan? Left. Ito na, Yamit eh. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. MS ka pa, tao? Tara, push left. Damage ako. Sige, dito. Tara, macro lang. Hindi tayo mag-aabol dyan, par. May kalaban na isa eh. Okay lang, may ano mag-MS. May patay. Dalawa. Gago yung kahit to. Yamit Compress, macro ko. Check ko baba. Lumipat ng left. Patingin muna ako to. Pa-open pa. Sige lang. Compress dito si Gia. Wait lang, par. Mali na pasukan ni sa TV. Sa tiba. Asa ka? Left muna. Tara, sundo nga. Tropa, par. So, wag mo na mag-image. Compress. Wala, may image kayo, boy? Compress Ako lang. na, Lex. Ah, shit. Sa tiba, lapit, boy. Aray mo si sa tiba. Nasabi ni. 3, 2, 1, tara palit. Huwag pala nagalaw. Pamid. Nayepes na di nagkakasundo. Hindi, mali mo doon. Ito, puwar. Push, malilikuran to. Ready. 1, up. 2, up. Patay si Nel. Hindi ko. Nakala mo sa akin. Kikiam. Macro. Likod, senti pa. Ready. Back. Sige, kung kaya nyo mabulabulin. Pumasok ng right. Compress. Yan, ayun na. All build 3, 2, right. 1, tara. Balik. Saan yung gamit eh, boss? Mawalang image, ah. Tingnan mo na. Compress, boy. Wala kaming image pa. Okay na. 3, 2, 1, tara. Push pa right. Pangalan nyo nag-agol kami sa inyo. Tarantado ba kayo? Pedis lang. Para makalaro lahat. Compress. 3, 2, 1, tara. Push na.
1 up. 2 up. Patay ka diha, kaibigan. Compress. Sa left. Tapak left. Yamite asan? Yamite din, nakakapulek. 3, Pumasok ulit Yamite. 2, 1, tara palit. Hindi tayo pumasok. Tingnan nyo. Mautak. Tara, baba. Sige, lalabas din tayo mamaya. Pag ano, sinusundan-sundan nila. Lex, andyan na yung ano mo? Ito, napapasok ko na yun. Sige, boy. Tara, akit. Pag naubos natin to, lalabas tayo, boy. Diskarte natin. Tara, retso pa. Ready. 1, 1 up. 2, 2 up. Lalabas ba? Puta, namatay pa. Lalabas. Tapak. Wait lang. Sinusundan kasi ng mga puki ng inang OIP to eh. Wait lang. Sige lang. Tapak RIP. Pumasok na R. Okay. Labas nga kayo lahat dyan, boy. Labas. Pasok tayo right. Pasok nga right, bar. Pasok Hindi tayo right. nag-loading sa akin. Pasok right. 8, Pumasok na Yamit. 7. 6, 5, 4, Pumasok yan. 3, 2. Pwede na yung ano, Oy Pinoy ha. Oy Pinoy muna. Oy Pinoy. 4, 3, 2, 1, 1. Up. Pwede na lahat, par. Pwede na lahat. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 7 up. 6 up. Compress, macro ko. Pumasok na left. OIP. Okay, apak kayo bilog, apak ng bilog. Tara, pasok tayo left. Labas kayo dyan. Labas. Wala kami Pasok mistake. tayo left. Meron na. Left. Pasok tayo left. Full na lang ata. Tapak Yamit. 8, 7, Pumasok Six. Yamit. 5, 4, 3, 2, 1. 1 up. Sige, laban nyo. 3, 2, 1. Yamite, ready. 1 up. Laban nyo. 2 up. Ikaw yung Three, nagsasarta, Ray? Di ah. Sige, laban nyo lang. O, tara, labas. Pasok tayo right. Pasok tayo right, kaibigan. Pumasok din Yamit. Okay, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1 up. Veritable na, pare ko. Okay, laban nyo dito, kaibigan. Laban. Sige. Yamite, asan? Hindi pa. Sa labas pa. Clear yung ano. Walang tao. Apak lang kayo bilog, ha. Hindi. Apak lang bilog, pare ko. Sige. Tara, labas. Labas, apak tayo mid. Apak mid, 3, 2, 1, tara, pasok mid. Pumasok na R. Lumabas. O, labas, pasok tayo right. Left OIP. O, tara, left na lang. Sitaw mo? Ano bitaw? Ito lang, 8, Check mo. 7, lalabas to, 6, 5, Yan. 4, lalaban, 4, 3, 2, 1, 1, up, 2, up, 3. Ang malas ko naman. Nabunot niya. Magalalan, dito ako, boss. Irereso kita. Compress na, patingin ako Monster Lex, Hindi ha. na yan. Okay na. Compress. OIP. Compress nga, dito lang, huwag kayo lumabas, pasok, left, 3, 2, 1, drop na PU, SU, 3, 2, 1, tara, baba. Wala kami. Labang may image. Pamid, 5 seconds, 5 seconds. Back, macro ko muna. Dikit. Hindi 3. pa pumapasok OIP. Hindi pa pumapasok. Pumasok Sige. na. Saan pumasok? R. 3, 2, 1, tara, baba. Asan senti, ano? Yamite. R sila kanina Yamit. Sige. Tara, macro ko. Oh, balik. Ay, sino to? James to. Kill nyo nga. Pamid na, pamid tayo, par. Pamid. Hanapin natin Yamite, par. Para hindi tayo magabol dyan sa mga puki ng inang yun. Wala. Nandun na ata. Compress nga dito. Nasa Wala sa akin. Compress. 3, 2, 1, tracker. Gago, may nang BBA. Kaya nga eh.
Siya na yun, si Ray. Uy, tangin na, sa labas ako. Sa baba, 3, flashing, flashing. 2, 1, tara, baba. Ready? 1, up. 2, up. 3, up. Sa Troy. Sa labas ako. Gogo ko. Compress, dito lang. Compress, may namatay. Ako lang. Dikit. Pumasok ng L, OP. Compress. Asan si? Compress na muna. 3, Yamete. 2, 1, tara, palit. Putang. Hindi lang, pre-takbo lang kayo. Recho le par. Recho. Sa mid, Yamete, papasok. Okay, dito lang. Back. Dito lang tayo, par. Pumasok Dito na. lang. Dito lang muna. Dito lang. Kalma yan. Kalmahan nyo lang, par. Sige, patayin nyo pag lumalapit, ha. 3, 2, 1, tara, pamid. Ready, 1, up. First target. 2, up. Gago, boss. Siya wa. Tara, balik, compress. Um, Macro ko. Hindi tayo mag-aabol dyan sa Oy Pinoy, par. Sila dapat mag-abol sa atin. Compress. Axis, pre. Compress, okay na? Wala pa. Compress lang. Mga tapak na Nice, R. Joseph. Wait lang. Compress. Umakit Flashing sila. taas, flashing taas, flashing taas. Wag. 3, 2, 1, tara, paray, par. Sila mag-aabol sa atin, par. Papasok. Sige lang. Pinapatay sila. Hindi, compress nga dito lang muna. Lumipat ng L. Pumasok. 3, 2, 1, tara, Mako. Tara, balik. Sila mag-aabol sa Sino? atin, par. Tara, huwag ka kumalas. Hindi tayo Wait lang. mag-aabol din. Okay, takbo. Tara, push, palit. Tapos minwalk ka nga dyan sa ano. Okay, magpapa-compress ako. Compress muna. Compress. Sige, compress lang, par. Compress. Sige, J. Image mo yan. 3, 2, 1, tara, push. Yamit eh. Oh. Push. Ready. 1, up. XX, kumombo. Patay. Si Cavalier. Tara, macro. Balik. Galing taas to, compress. Si Ice, pasali ako, si Ice. Ray, timing nga muna, Ray. Compress. Par, pasali nga si Ice Boy. I4, compress nga muna. Wala pa. Sino party ka, Ice? Triple. Chay! Kinang ina, wala sa party kasi. Kunin mo na Sa kaya. mid si Puchay. Kunin nyo na kaya. Chay, kunin mo si si Ice. Salin niya. 3, 2, 1, tara pa mid. San? OP. Mid. Sige, tara pa mid. Mid yan. Flashing na sila. Okay, diretso. Wala na, delete tayo. Okay lang yun. Push. Yun, lumabas na kayo, par. 1, up. 2, up. Tangina. Namatay pa. Swerte lagi nung Cavalier, Ano ba si Butch? Compress na sa mid, Yung onin pasali. Wala. Tara, revive mo na lang. Wala. Sino ba patay? Pasok mid. Sa Tiba. Okay na, pasok na mid. Sige lang. Compress. Right yung Saan Yamete, pumasok? OP. Saan? Right yung Yamete, left OP. Tara, parait. Na-DC yung dalawa namin. Puta kaya, talaga Masagasaan na full charge na e-bike. Takit. Axis. Asa ka? Compress. 3, axis. 3, 2, 1, tara, push na. Ice. Yung dalawa sa likod Ready. siya. 1, up. 2, up. Putang ina mo. Swerte. Okay, diretso yung aming par. Diretso mid. Meron pa. Diretso yung mid. Mid. Pasok mid. Siya na ako Mid kayo dito. pumasok. Tangin na mo, Pasok sa mid, yung ano. Sige, push nyo mid. 5, Hindi lang na yun. 3, 2. Push na mid, asa kayo, par? Push na, dito kalaban, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Okay, laban nyo. Beso ko. Okay. Shield ako. Okay, laban nyo. Laban, compress, yung wawa. Ito pa, sandwich, ready. 1, up. Compress.
Compress. Hindi ko nakita sa inyo gamit eh. Sige lang. Asan yung OIP? Sa R. Nag-miss pala yung 2, 1, vehicle. trapa right. Compress, pedes. Compress. 3, 2, 1, tara push na. Okay, ayos, unahan mo, pare ko. Ready, 1, up. Bagong ganda ng cancel ni Gia, par. Aray ko! Na-cancel ako! What the hell? Sa L Compress. gamit eh. Compress. Ito ng sense ng IP. Ito muna doon. Three. IP. 2, 1, tara baba. Palit. Compress muna sa baba. Tama na nag-flashing na kagad. 3, 2, 1, tracket. Left and right. Ready. 1, 1, up. 2, 2, up. Oh, okay. Okay, compress. Sito, Mareso to Sito. Compress. Apa nga kayo ng bilog para. Apa kayo ng bilog. Hindi daw IP. R gamit eh. Okay. Compress nga lang kayo dyan. Dyan lang. Compress kayo dyan. Compress. May siya para. Tinaha. Meron. Puta, ba't kayo lumabas? Putang ina, Diablo din kayo, par. Nahabol ko 2, 1, F12. tara, Oh. pamid. Sabi Esyo dyan ka, na Lex? Ah, meron ako. Okay, sige. Sabi lang Compress, pedes. Grabe si ano. Sabi lang pag kailangan mo 3, 2, 1, tara, issue. push. Bet nag-uwi ako ah. Pasok mid. Idididak ko sa'yo ito mamaya. Compress. Nag-ano sila, nagmamonster ako, IP. 3, 2, 1, tara, baba. Kumalas ulit, inalisan nila. Okay, baba. Tara, Ayun, push. tulala, Ready, 1, up. 2, up. Itong ano mo, namatay ako. Hindi ko makakita sa akin. Tara, compress. Macro. Buti pa. Sasalisi pa kayo. Compress. Good punch. Nabi ka muna dito. Nakabaklep o. 3, 2, 1, tracket mid. Miss mo yung sarili mo to. Pumasok na yung left. Ilang? Asan? Compress nga muna macro ko. Pabihin nga ako, Ray. Asan yung Hindi ano? pa fully pumapasok. Yamit, asan? Compress nga muna. Ay, yan. Sa R sila kanina eh. Nawawala. Nawawala. 3, 2, 1, tracket nga sa taas po. Yung mga hintay, yamit. Tara, baba. What the hell? Wala. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Dito na, sa baba na. MS. Pamid. Hindi pa. Oo, pala. Ready. 1, 1, Gia. Ready, 1, 1, up. Ano? Push. Yung IIG. Push. Ang ina, delay na ako. Delay din yun, ah. Tara, push. May BA na, yung wawa. Pare. Delay na ako. Delay pa rin yun, ah. Compress nga mid. Grabe naman yun. Diablo yun, ah. Tara, pasok mid. Tangin ng yan. Compress. Nakaapaklep o. Ay, ano yung tropa? Lumipat. Pumasok ng right o. Compress. Patay niyo, no? 3. Compress. Yamite ah, nagmamonster. 3, 2, 1, tara baba. Axis. Go. Pare ko eh. Sync lang, pare ko eh. Axis. Ready, 1, up. Huwag na kumombo, par. Oh, Hindi pa din sa akin. Masama na ang monster. ang bilis nila bumawas ah. Wala ink yan. Macro dito. Compress. Ayun na, oy Pinoy, ready, 1, up. Nako na ako. Puta, kinancel ni Juday. Ay, putang ina ka. Sige, Renzo. Arte pa, likod nyo. Reso. Pareso nga, par. Kaya. Pareso.
Yung Gia nga. Yung kay Madam Yung Gia Gia din, pareho. yung Gia, yung Gia. Compress lang, compress lang. Boy, pareso na ito sa macro ko, boy. Oh. Nasa ano. Ayun na, sige. Compress. Nag-right sila, OIP at saka Yamite. 3, 2, 1, racket. Macro. Pati Sentinel pumasok. 3, 2, 1, push. Ready. 1, 1, 1, 1, 1. Up. Putang ina mo! Tatapak Oh, L. Beso par. Cheddar. Yes, mga Pumasok par. L, OIP. Raise mo nga, par. Pare. Ay, gago, na-cancel. Yawa. Ginancel. Yamite mid. Compress. Dalawahan na ako nun ah. Si left. Compress muna, par. Wait lang. 3, 2, 1, drop a mid. Baba lang. Diablo, ah. Oh. Oh, titrade pa, par. Naka-trade yan. Tara, balik. Dito lang. Diablo ka, ah. 3, 2, 1, racket. Par, naka-trade yan, par. Hindi mo masisinis yan. Tara, push. Ah, baba, balik, baba. Baba. Putang ina yan. Ready, 1, up. Yung box. Push. Tang ina mo, Diablo, patay kayo dun. Cancel ko yung akin tao. Para sa'yo naman to. Kobe pa, likod. Ah, likod, Kobe. Pamid kayo, pamid. Gagi, nag-image Pasok na. mo. Hindi yun image. Okay lang, Inspire ka. Sige. Image Compress. Yung sa akin. Meron mo sira. Kaya pre. Content yan. So, Pare yung akin inspire. Compress. Gagi, may isa pa pala. Compress. Hindi, wala rin dito. 8, 7, 6, Lagi. dito lang. 5, 4, 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1, up. gusto rin na scout. Gusto niya yung set. May buhay pa si Vivi ah. Papasok Oh, ka na Congress. Sentinel. 8. Pumasok Sentinel. 7. Eto na, likod. Ready, 1, up. Likod. 2, up. May Tangina mo, kung Lorenzo ko. 3, up. Ulit. Goy pa si Troy. Ang gago. Tama. Ano yung judo yung mas kintago ka? Sino pa? sa likod ko na pala. Putang ina mo. Oy, ready, 1, Axis. Ready, 1, up. Oh, kinang ina mo, pinatay ka ni Luffy, kaibigan. OIP right. Yamite right din. 1, up. Tangin lang yan, payag ka nun, par. Tangin lang. Nag-right lahat. Compress dito. Ano ba yun, Axis? Kinombo ka. Sige, Nawala pre. ka, par. Image ako. Kita ka, par. Wala, mahina ka. Compress. RN. Uy. Saan? RR. 3, 2, 1, tara pa right. Tangin lang yan, nagbibigay pa. Ayop na yan. Nalulog ako eh. Kaya nga eh. Compress, pedes, para makalaro lahat. Compress muna, par. Wala, oy, Pinoy na lang andyan eh. Oh, 3, 2, 1, tara, Axis. Ubus Huwag ka na, ready, Yan. 1, up. Patay sa ano siya. Hindi ba mag-cancel ah? Compress. Masap. 7, JK, sa gitna niya pre, no? Archer. 5, Ako, na-cancel ako. 3, 2, 1, up. Munti ka na nga rin ako. OIP pumasok ng left. Inject ah. Nakabail na Hindi inject. ako. Patay pa. Compress. Image ka tao? Meron. Nagbitaw Nice na one. ako. Compress, okay na? Didireso. Wait lang, dito lang yung BDK pa. Pasok right, boy. Left. Hindi pa yata. Pumasok ng left. Yamite. Wala, 3. Tangina mo sa kabila. Asa nun? Balik. 3, 2, 1, tara baba. Ikaw dito, Lex. Balik ka. Baba. Gano'n ko nga si Ibot. Maglalap. Sumunod sa akin. Tara, macro. Pamid nga ta. Compress nga muna dito. Ang kalat natin par, compress. Yamite nag-L na rin. Compress. Ang kalat par, compress. Okay, wait lang para. Yung party ko. Nagkakalat. Compress. 3, 2, 1, tara macro.
Hindi ka natin. Okay, akyat. Sentinels ka Ang pa umakyat na. Ready, 1, up. Uy! Pukin ang ina diniretso! Tanginang tarantado. Gusto sa marami yan, ah. Likod ah, Archer ah. Sige, ubusin nyo muna. O, tas paling likod. Paling likod, ha. Meron sa taas, ha. Ito na, akit na. Dito na sa baba. Ready. 1, up. Sige, na-tornado yung par. Push. Push nyo, par. Sige, laban nyo. Ready. 1, up. Ito yung Luffy axis, oh. Bawian mo nga, par. Ang nakinancel. Ito, par. Alam mo, maling tao na naman. Para balik. Yung dyan, oh. 1, up. Saan yung set? Left. OIP, Left. Axis, asan ka? Ito. Comboin mo nga, kaibigan. Nice one, Oh, Akit. sayang. Nasa mid sila. Go, Yan, press. ito yung OIP. Bitaw nga. 3, 2, 1, trap mid. Tangina ni Axis. Hindi ka nakabawi, par. Hindi ka pa rin nakabawi. O, compress muna, Pedes. Pedes muna. Axis, unahan mo nga. 3, 2, 1, trap. Okay na yun, nag-light speed ka pa, par. Okay, ready. 1, up. Tangina, ano to? Okay, 8, 7, 6, Sidra. 5, 4, 3. Lepenate na. 2, 1, up. OIP, pumasok ng left. Okay, compress lang. Compress, macro. Sentinel Gago yung Gago. Luffy, no? Pero papasali mo. Yun. Hindi ko nakita. Ibang mga... Sitaw pa yung nabot na eh. Sayang. Dahil, Yamete. Compress muna. OIP left, tsaka Yamete left. 3, pabaya ko, Ray. 3, 2, 1, trap push. Wala na ako, parts. O, compress muna sa box. Back axis, umuna ka na. Compress muna, compress. 3, 2, 1, trap push. Nice one. Sync boy, axis, ready. 1, 1, Gadot tama. 1, up. Hindi 2, 2, up. tumira. Okay. ICC. Nagmamonster ah, OIP ah. Nasa O, baba. compress. Dikit. 3. Image na, 3, 2, 1, trap baba. Nakapokus sila oh. Kumpulan. Push. Ready. Ice, Gia, ready. Sige, push nyo na pa. Ready. 1, up. Sige, monster na kagad ha. Push. Sa monster kayo ha. Sa monster par. Sige, monster. Makukuha natin. Ang bilis din ano. Okay. Macro. Okay. Meron. Hindi, okay Compress. na. Pumasok ng right, OIP. Pumasok ng Nasa- right. Send, Teka, yung ano. lumipat ng 3 to 1 trap palit. pumasok left. Vomiting. Uy, gago. Presyo nga, pre. Hindi, Compress nga dito muna. Dito lang. Compress lang. Yummy yan. Yung yamit asan? Tanga na, compress. Dikit nga kayo. Compress nga muna par. Wag ko na una. Yan na. 3, 2, 1 trap push. Left and right, pare ko. Axis. Parigoy, push mo Parigoy. Ready, 1, up. 2, up. No, macro. Yummy na sa right pa na. Compress. OIP, nakaapak sa right. 3, 2, 1, tara baba. Pumasok na ng right. Pati sentinel. Compress. 3, 2, 1, tara akyat. Huwag makakapasok. Wala akong hilo. Ready, 1, up. 2, up. Ay, Putang ina ka. Bus eh. Yummy din nakaapak sa mid. Pumasok. Teka lang. Ganyan? Pumasok ng mid. Right. OIP sa left. Yummy sa mid. Compress.
Compress. Oy! Compress pa lang. 3, 2, 1, trap mid. Sedo, si Rayo. Nagalawa na rin yun. Pamid. Ready. 1 up. Likod, meron na. Okay, compress. Galing sa Paling taas. likod. Compress nga. Compress muna. Hindi ka mabilisan. Wala ko itiyan nagbunding yun. 3, 2, 1, tara. Compress nga. San, dito lang. Pass, OIP. Wag. Papasok yung gamit eh. Left. 3, 2, 1, tara palit par. Kaya mo si Buchay dyan. Takbo siya. Patay. Compress muna. Axis. 3, 2, 1, tara push. Hindi ko nakita. Ready. 1 up. Tara, balik. Compress. Paling likod. Compress. Kung sa party ko pa. Compress. Macro lang. Natapak arm. Gamit eh. Tara, macro. Pamid tayo. Pumasok ko OIP, andun pa rin po. Mid pa rin. Ito na. Ready. 1 up. Boom. Nice, Gino. Naka-cancel ka ata, pare ko. Sige, ubus nyo. Pasok mid, mga namatay ah. Naka-cancel ka, Chino? Compress. Oo, naka-cancel ako. Ito na, patay nyo Namatay, nyo. no? Ready. 1 up. Patay nyo kay tropa. Wag na. Ayaw nila eh. Wag. Dito lang. Wag. OIP, 3, 2, pumasok na. 1, tara right. Diretso. Wag nyo na patayin. Nasa right din yan. Hindi na sumuksok eh. 3, 2, 1, tara push. Putay nun. Diablo 2. Compress. Kita pa. Guardy pa. Three, 2, 1, tara. Pamid tayo pa. Ng left. Pumasok ng left. Yamit at saka OIP. Okay lang. Compress sa pedis muna dito, par. Compress. Bago, 3, yung OIP. 2, 1, tara push. Street fight. Okay, push na. Nahuli lagi si Axis. Okay, patayin nyo. Nalilikuran eh. 1 up. Okay, apa kayo sa bilog. Wait lang ah. Nakaapak ng right. Apak, labas na. Pasok tayo right. 3, 2, 1, tara pasok right par. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. Nakapambulo. Okay. Pakulit ng bilog ha. Wait lang ah. Wala ako lang. May rebit, naka full box ka na nga eh. Apak ng bilog. Immortal na. Apak ng bilog. Sa labas na. Apak ng bilog. Wait lang. Mapatagin. Papakiramdam ang mga gago. Ang sarpukan to, apatagil. Natulala na tong mga to. Tangin mo. Apak left. Tara, pasok tayo left. Left tayo. Putang na, di pa bili lumalabas par. Wait. Labas. Pasok mid. 8,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Dito lang sa box. Box 3, 2, 1, 1. Up. Hindi ko naabot. Tumakbo. Ang layo agad ako. Eh, paapo mo siya o ipinayari dito. Compress lang. Sa left pa rin Compress. OIP. Yeah, dito lang. Ano siya? Oh, man. Nasaan OIP? Tanda na ako. Umalis? May kontra pa rin. Tangina mo. Ito. Manila. Ready. 1, 1, 1. Push. Ready. 1, 1, 1. Up. Lupi. Pang. Push. Wala na, boss. Compress ka muna dito. Tapak L, gamit eh. Gamit Compress lang. Huwag mo na kayo pumush. Compress lang. Akala ko na semi ko. Sa R, OIP. Sige, comboin mo. Compress lang. Okay na mo. Nice assist. Pumasok na yung Yamit eh. Pasok na. 3, 200 push left. Ito na. Ready. 1, 1. Up. Back na. Huwag na. Compress. Sa R yan yung crashing. 3, 2, 1. Tara baba. Wala pa gamit eh. Natapak R. Ito na. Ready. 1. Left. Ready. 1. Up. Isang buwan na yan, gago. Check up mo na yan. Tara, balik na. Dito lang. Musashi o, tsaka yung ano. Compress. Wala akong ano. Okay na lang mo na image ko. OIP pumasok ng left. Asan yung ano? R. 3, 2, 1. Tara, pa-right. Ito na, right side ah. G ah, right side. Ready. Oh, wag din. 3, 2, 1. Push. Hindi na. Push. Ready. 1, 1, 1, 1. Up. Ulo! Totoy. Tatawanan to. Compress. Nagmamonster IP. 3, 2, 1. Image. 3, 2, 1. Tara, baba. Kaka-strike Gamit ay lang. pumasok ng right. Sige, boss. Gear. Ice. Head knees. Ready. Ice, delay mo lang konti. Ready. 1. Up. Wala kang drop kay Chino. 2. Up. Okay, pa-deny nga ako. Deny muna monster ba? Monster. Drop ko pa, wala nang tayo ka na. Hindi na lang umamin eh, no? Makro. Sabihin mo lang. Ito na harap ha. Harap, Compress lang. Compress lang. Okay na. Compress lang. 3, 200 macro nga. Asan yung Pasok. Oy Pinoy? R. RR. Tangin na, tara balik. Dapat na Muna kay Chino kasi pa. ako. Ayop. Ayun na. Tara push. Wala rin ako eh. Dalawa tayo. 3, 2, 1, tara push na. Ready, 1, up. Push hanggang portal. Push na. Isa tayo, siyan. Puta, patay din na pala ako. Hold on ako pare. Okay na lang. Patay din. Sige, laban nyo bar. Laban lang. Nag-right sila. Tasang ilo. Sige, laban pa. Isa pa, ready. Sige, laban lang. Left and right kayo. Pasok, right. Mga namatay. Ready. 1. OIP Up. nag-left. Palit ha. Ikaw Sige, dahil. laban dito. Laban, bar. Laban nyo. 2. Up. O, compress. Macro ko na. Magpapamaster yan. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Image lahat yan siyan. Axis, sige. Delay mo konti yung sayo. Pumasok Yamit eh, Ara. Kuha mo to pa. Ready. Wala. Tara, balik. Gilid. Yamit eh, right. Compress nga lang dito. Dito lang. Kalmahan nyo lang. Saan ka? Saan kayo papunta? Pa Elian side?
Oh, file. Compress. Wala na ako ah. Kaya Okay, takbo Wala ako Compress. dyan, wala ako dyan, pre. Pupush natin to para 3, 2, 1, tara push na. Sige, I4. Ready. 1. Nice, Loopy. Push. Push na. Push na, par. Aray ko. Go, pwede na res. Kobe ah, andito si Kobe sa agad. Reso, par. Hindi ako res. Sige, laban nyo. Putang ina, namatay ko pa dun. Pasok ulit. Kung may nare-repeat na sisigaw. Left. Asan yung ano? Patingin ako, master. Yamite, nandun yung Yamite ngayon. Maya, matay ako. Sigma, master. Hindi pa naman. Nandun lang sa mid. Tara, macro. Macro, compress. Hello. Compress muna. 3, 2, 1, tara, baba. Bago, di na ako sumunod. Ina. Delay na naman. Left. Wala akong SU sana. Asan yung OIP? Compress ka muna. Hindi kasi nakatingin tong isa eh. Compress. Meron ko palik. Compress muna. 3, 2, 1, tara, pamigyan muna, boy. Ito na, likod. Ready, 1, up. Ay na. Putang ina mo. Balik na. Compress ka dito. Pareso ng mga tropa, par. Kobe pa. Yung J, pareso nung J. Compress. Yung Sven na lang, boy. OIP left. OIP left. Compress. Yung Sven, wala, ay, 4, pareso nga nito, par, pareso. Pareso nga yan, par. Ayun, no? Pakiga. Compress. Sige pa. 3, 2, bay mo ka ako, Ray. Compress. 3, 2, 1, trapos. Akyat. Si... Diretso. Mid. Nagpamid. Tara, diretso mid. 8 minutes na pala. Compress nga muna. Compress. 3, 2, 1, tara, push. Guys, si Gia, pa-image ako. Hindi Yeah. na, meron pa. Itong inubos. Ready. 1, up. Si Chill. 2, up. Wala na pa kayo. Reso, par. Shit, may patay sa party natin. Iba pa ni Rezo. Ah, Reso. Eh, ano sa Sige, Rezo. senti sa mid ah. May senti sa mid. Oh, ubusin nyo muna, Sandy sa mid. OIP, Diretso, boss. nag-mid, OIP. Pasok mid mo naman. Nagpupray na pala yung ano, no, yung Valhalla. Bati na ulit sila. 8, 7. Left and right tayo. 4, 3, 2, 1. Hitable na. Lex yung ano, Monster Lex. No? Oh, Repeat, try. Sige, Kinakancel ako. Ina mo! baka makabitaw ng creeping mo para i-cancel. Nagpitik ako doon, Lex. Wala ko yun. Sige, meron na. Kid ako, pukilang ina. OIP, Hindi pumasok mo lang ulit. Pumasok. Yamit na nag-right. Pasok muna mid. Gapang boss, gapang sa gap. 6, Diba? Diba? May Sino? misa ako. 3, 2, 1. 1, up. Nobunted ka tuloy. Siguro, ayun yung ano. Patay ako. Patay, sino yun? Paano mo sa akin? May na. Yung Lupi. Mid, pumasok ulit ang mid, OIP. 8. Ito, likod. Likod. Gamit eh. Nice Pumasok cancel. Ano, what? Pumasok ka. Sige, putang ina. Ako na naman. Si Dereso. Likod, 2, 1. Hitabol na, likod nyo. Ready, 1, up. Ina talaga. Kill. Ubusin ako ng pats, gago. Bitaw Gamit ko eh, pa. papasok ng mid ah. Sige, dito lang. Yeah, pre. Yan, pumasok Eight. na. 7, 6, 5, Right, OIP. 4. Right. 3, 2, 1, up. Yung siya, nabi na yan. Oh, Nasa right to, OIP. Compress. 3, 2, 1, tara baba.
Ayun, Sasalisin. nagmamaster na. Sasalisin. Konti lang sila. Ayun, ayun, kompleto na. Ready. 1, 1, 1. Up. Push. Up. Push. Walang damage yan, pre. Kahit Sarap, naman oh. yung mga yan. Balik. Asan yung Yamite? Mid. 3, 2, 1. Trap mid. Okay, akyat. yan. Pwede pumasok ng R. Akyat muna mid. Pupunta R. Ito, left side. Oh, walang kayong aim siya. Ready. Sige lang. 1, 1, 1. Up. Ako. Boss! Kinang ina. Diablo! 1 up. Ay, hindi na ako guys. Naisip ko lang. Aray. Kinang ina, makulit ka. Gago. Mali na breast. Mali na rin. Macro. Compress lang. Compress. Compress na. 3, Nagmamonster ulit, 2, 1. Tara, baba. Master na. Ilang Baba. Nakarating na. Yamite nag-right ah. Sige lang. Ina! O yan, pre. Nung dikit-dikit di mo binitaw. Ready. Meron ka na. 1 up. 2 up. Gagi, hinabol ko lang si Poch, pre. Tara, balik. Master nga muna, par. Ano, iniiwan Tara, mo master kami. tayo. Master. Iiwan to may ako. Master. Hintay mo ako, Lex. Sabay na tayo. Yung dyan, no, papatay ako niyan. Nasa baba na ako. Nabitaw Tara, ko. macro. Sa left. Ito, galing right, oh, ready. 1 up. CD na rin ako. Aray. Hindi ko makasin. Gusto nyo pumasok. Teka muna Compress rin. lang, dito lang. Huwag kayo umakyat. Wait, Andun yung pre. sa OIP. Naka-off ka? Hindi ako. Ba't ganun? Thank you, Je. Compress lang, dito lang. Andyan yung OIP. Harap natin, ha. Saglit lang ah. Andiyan na yung Lang. IP sa gilid. Ito na, likod. Ready. 1 up. Hindi ako nakababa. Sino nang yun? Tara, balik na yung RT. Compress. Yamite nasa mid dapat yung Sentinels. Compress lang. OIP Dito, sumakro ko. pumasok din mid. 3, compress muna. 3, 2, 1, trap mid. Akyat. Itamaan yung dalawa. Ayun, tinamaan. Ready, 1 up. Diablo. Nakabiinin check. Ay na, o Pinoy din na. Ready, 1 up. Oh no. Sa Alex. Ito, sa gitna. Ayan, ilabasan mo na ako. Sentimid ah. Ready, Pasok 20, yan ready, sa 1 up. mid. Lupi pa sa Pumasok gitna. Yamite, mid. 7, OIP sa left. Sorry, J. 5, likod, 4. Dito lang, 3, 2, 1, 1 up. Mabilis ang ubos ng par. May miss ka pa, Alex. 3, Malapit 2, na. 1, tara, macro ko na. 3, 2, 1, tara, baba. Sige Baba, lang ako. baba. Kasi hindi tinamaan. Sasalisiyan pa. Sa likod. Baba. 2 minutes. Compress, dito sa macro ko. Yamite. Ito na. left. Ito na, harap natin. Ready, 1 up. Ang ina niyo. Tang ina, walang kasabay dun. Meron sa kataw? Rezo. Sige pa. Sige Kaya lang. Miss. Puta Sige, laban nyo. Laban pa. Kobe pa, Kobe. Yung Kobe daw. Compress. Wala na, one. Ano, likod po. Sentinels po. OIP nag-left. Ay na. Ready, 1 up. 2 up. Laki ng Mid, buhay mid. mo yung kinombo ng Archer. Hindi OIP namatay. nag-mid. Compress muna. Compress. 3. Pasok kayo mid, mga namatay. 3, 2, 1, trap mid. Sentinels mid. Yamite mid na rin. Mid pa. Ito na, ready. 1 up. 2 up. Sayang. 3 up. Sige, laban pa. 1 up. Revive na yun. Wala akong pares. Masok Yamite na. ah. Pumasok. Yamite. Sige, laban nyo lang. Laban pa. Isa pa, ready. 1. Lang, minutes. Push nyo. Wala ko dyan. Ready. 1 up. 2 Tango up. pinaka-cancel pa.
3, up. Wala na rin oras. Ready, ready, ready. 1, 1, 1, 1, up. Ang ina ko, napatay pa ako. 2, up. 3, up. Piti kayo dyan. Laban pa. Meron pa yan. Ready, 1, up. Ano? Wala na ako. Okay, laban nyo pa. 3, 2, 1, 10. Yeah. GG's, nice game. Up 6.